अच्छा, गुफ्तगू को एक और पहलू से पहले तो मैं अपने उलमा इकराम का अहमद नूरानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हकीम साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं इंतहाई ममनून उलमा तकी मेहदवी का इंतहाई ममनून आपका मेहदी हज़रत। पहले तो ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक शख्स जो है उसकी शादी को काफ़ी साल गुजर गए हों लेकिन उसने महर ना अदा किया हो और वो बहुत सालों बाद ये सोचे कि मैं अपनी बीवी का महर अदा करूं, तो क्या वो अदा किया जा सकता है तब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, आवाज़ ऊंची कर देना। आवाज़ ऊंची कीजिए और माइक लेके जाइएगा उधर। माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ अब आ रही है? जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर इंसान के लिए ज़िम्मेदारी ये बनती है कि तयन उसका पहले से ही किया गया हो, लेकिन उसकी अदायगी के अंदर अगर वो ताख़ीर करना चाहता है लेकिन इस नीयत से ना हो कि वो नहीं देना चाहता। जैसे बहुत सारे जो है जब शादी का वक्त आता है तो बाकी सारे मामलात हल होते हैं लेकिन महर ही जो है वो हल नहीं होता, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जो है वो डिसाइडेड होती हैं। तो महर देने के इरादे से अगर वो कुछ ताख़ीर करता है तो उसके अंदर मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खासा तलाक़ तक नौबत आ जाती है तो तलाक़ से पहले महर की अदायगी ज़रूरी है। उसके बाद इस बात से एग्री करते हैं, इस बात से आप मुत्तफ़िक़ हैं? यहाँ इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर महर इतनी ताख़ीर हो गई है तो उस शख्स का इंतकाल हो गया। जी। अब इंतकाल हो गया तो सबसे पहले उसकी जो विरासत है उसमें से पहले उसका महर अदा किया जाएगा, यही उसके बाद जो है विरासत। ये इसकी अहमियत का एक मुदावा है। बिल्कुल हज़रत। ये मेरा भाई प्लीज़ आप खड़े होइएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली है। अली जी। अली, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? सर मेरी शादी को 3 साल हुए हैं। और आपके बच्चे हैं? माशाल्लाह। मेरा एक बेटा है पौने 2 साल का। माशाल्लाह ताला। तो आपने अपनी बीवी का महर क्यों अदा नहीं किया था? उस टाइम पे मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी कुछ, जिसकी वजह से मैं अदा ना कर सका। आज मैं माशाल्लाह से अच्छी तनख्वाह पे मुईद हूँ एक कंपनी के अंदर। तो अल्लाह ताला ने आज मुझे इस हैसियत से नवाजा है कि मैं अपनी वाइफ का हक महर अदा कर सकूं। आपने अपनी बीवी से इजाज़त ले ली थी कि मैं तुम्हारा महर जो है वो डिले करूँगा? जी। अपनी बीवी को देना ज़रा माइक। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आपने अपने शौहर को अपनी खुशी से इजाज़त दी थी कि लेट कर दे? जी जी, मैंने अपनी खुशी से इजाज़त दी थी। तो आज आप अपने शौहर से महर मांगेंगी? आज तो उसकी तनख्वाह भी अच्छी है। जी, ये मेरा हक है। ये आपका हक है, बिल्कुल। और मुझे चाहिए। वाह वाह। और ये कितना महर तय हुआ था? 25,000। 25,000 जी। तो भैया 25,000 हमारी बहन को ताज़ फरमाइए ना। आज ये जोड़ा जो है ये महर, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ रखिए। ये महर जो है, ये अदायगी जो है, ये इसकी अहमियत भी है, लेकिन ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगा ये जोड़ा जब ये यहाँ पे आके बैठा। जिसने कहा मैं अपनी बीवी को महर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि उलमा इकराम भी इसमें राय शामिल करें और इसकी अहमियत जो है उसको जाकर करें। हज़रत दो जुमले पहले इस पर कर लीजिए। हम अक्सर ये कहते हैं कि हसद जो है ये बड़ी बुरी बात है, हसद नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ईमानदारी से आज ये दिल की बात कह रहा हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। मुझे इस बात से हसद होता है कि तकी मेहदवी मुझसे ज़्यादा बड़े हैं। मुझे इस चीज़ से हसद होता है कि हकीम साहब जो है कमाल करते हैं, जब कहो जिस बात का पूछो इधर से हदीस निकालते हैं, इधर से आयत निकालते हैं। अल्लाह मियाँ मुझे भी ऐसा बना दे। मुझे अहमद साहब से जेलसी होने लग जाती है कि यार कमाल बात करते हैं, ऐसा खूबसूरत लहजा अगर मुझे भी अल्लाह गुफ्तार का देता तो क्या बात थी। मुझे सादिया से भी जेलसी होती है। मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ अगर तुम मुझे इस जैसा आजिज़ बना देता तो तेरा क्या जाता, तेरा क्या जाता। हजी ये आजिज़ी मांगना, हसद करना, इल्म मांगना, हसद करना, क्या ये भी नहीं करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा खूबसूरत जुमला है। मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हसद करने वाले से ज़्यादा मजलूम इंसान मैंने नहीं देखा है। हाय 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 हाय। दुनिया गुजारता है तो भी तकलीफ में गुजारता है, और जब आखिरत भी नसीब होगी तो भी तकलीफ के साथ ही उसे गुजारना पड़ेगी। तो इस जैसा मैंने मजलूम इंसान नहीं देखा कि यहाँ पर भी कोड़ के ज़िंदगी गुजारता है और वहाँ पर भी तकलीफ़ें हैं। और फिर मसला ये है कि परवरदिगार आलम ने जब इस दुनिया को तख्लीक फरमाया है और दुनिया का जो निज़ाम बनाया है उसके अंदर हर एक को मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं, हर एक को मुख्तलिफ टैलेंट्स, काबिलियतें दी हैं। और हत्ता कुरान मजीद की आयत तो यह है कि तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बअदहुम अला बाज़, ये जो रसूल हमने भेजे हैं इनमें से भी बाज़ को बाज़ पर फजीलत हासिल है। तो जब रसूलों को एक जैसा नहीं बनाया है तो कैसे मुमकिन है कि हम और आपको एक जैसा बनाया जा सके।
آپ کے اندر الحمدللہ بولنے کی صلاحیت اچھی ہے, آپ روانی کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ ادائیگی کرتے ہیں, آپ کو بہترین ہوسٹ بنایا ہے. کسی کے اندر بہترین آواز دی ہے, وہ بہترین نعت پڑھنے والا ہے, بہترین نوحہ پڑھنے والا ہے. کسی کو اچھا کھانا پکانے کی صلاحیت دی ہے, ہم اور آپ وہ کام نہیں کر سکتے. کسی کو اچھا ہوائی جہاز اڑانے کی یا اچھی ڈرائیونگ کی صلاحیت دی ہے, وہ بہت سارے افراد انجام نہیں دے سکتے. تو ہر ایک کے اندر کچھ صلاحیتیں ایسی رکھی ہیں جو دوسروں میں نہیں رکھی. اور جب انسان دوسروں کی صلاحیتوں کو دیکھنا شروع ہو جائے اور اپنی صلاحیتوں کو فراموش کر دے, اس کے بعد حسد کی نوبت آ جاتی ہے. اور جس طریقے سے شیطان بھی یہ کہتا ہے کہ انا خیر منہ, میں آدم سے افضل ہوں. کیوں افضل ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلقتنی من نار, مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے, وہ خلقتہ من طین, اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. اچھا, آگ کا کمال کیا ہوتا ہے؟ آگ اگر کسی چیز پر لگ جائے تو اسے جلا دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. اور مٹی اگر کسی چیز پر لگائی جائے تو وہ اس طریقے سے برباد نہیں کر سکتی, ختم نہیں کر سکتی. لہٰذا آگ کو فوقیت حاصل ہے. لیکن اگر وہ کسی دوسرے اینگل سے سوچتا تو یہی مٹی فضیلت رکھتی ہے آگ کے اوپر, کہ اگر ایک اناج کے دانے کو مٹی کے اندر ڈالا جائے تو وہ درخت بن جاتا ہے. واہ 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 واہ. اور اسی اناج کے دانے کو اگر آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو بھسم ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے وہ اناج کا دانہ. تو ہر ایک کے اندر ٹیلنٹ رکھا ہے خاص, اسے اپنے ٹیلنٹ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اپنی صلاحیت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور کچھ صلاحیتیں اس کے اندر ایسی رکھی ہیں جو کسی اور کے اندر موجود نہیں ہیں. تو دوسروں کی صلاحیتوں پر نگاہ نہ کرے, اپنی صلاحیتوں پہ کرے. حضرت مجھے یہ دو جملے فرمائیے کہ ایک چیز ہم کہتے ہیں کینہ ہے, یہ کینہ پروری ہے. ایک ہم کہتے ہیں یہ کینہ نہیں ہے, یہ اس کا بغض ہے. مجھے پہلے تو فرما دیجیے کہ کینہ اور بغض کیا ایک ہی چیزیں ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلے تو میں اس میں جو آپ نے پہلا سوال فرمایا تھا اس میں جو آپ نے باتیں ارشاد فرمائی کہ صاحب مجھے ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ایسا جو ہے بننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. تو حسد اور رشک یہ دو چیزیں. ہائے 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 ہائے, حسد اور رشک. رشک یہ ہے کہ آپ اس جیسا بننے کی کوشش کریں اور خواہش کریں, تو یہ برائی نہیں ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور اگر آپ جو چیز دوسرے کو حاصل ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور یہ سوچیں آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اور یہ چیز اس سے بھی چھن جائے, تو یہ حسد ہے. واہ, کمال کر دیا حضرت. واہ واہ. اس لیے رشک میں اور حسد میں فرق ہے. دوسرے یہ ہے کہ اس لیے میں کہتا ہوں اگر اللہ میاں مجھے آپ جیسی دانش دیتا تو کیا بات ہے. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت بات کیا آپ نے. واہ واہ واہ. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کینہ اور بغض, یہ کیا چیزیں ہیں؟ کینہ جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ پہلے دشمنی بغض پیدا ہو, اور کسی سے جو ہے وہ کسی بھی بات پر آپ جو ہے وہ جیلس ہو گئے ہیں اور اس سے جو ہے آپ کو اب دشمنی پیدا ہو گئی ہے. پھر یہ پلتے 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 دل میں آپ کے اتنی صلاحیت کر جائے کہ ہر موقع پر آپ جو ہے اس کے زوال کی جو ہے سوچنے لگیں اور اس سے وہ چیز چھننے کی سوچنے لگیں, اور یہ کینہ جو ہے آپ کے دل میں مستقل طور پر ہو اور آپ بظاہر تو بڑے خوش اخلاقی سے اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ملائمت کے ساتھ مل رہے ہیں, لیکن دل میں جو ہے آپ کے اس شخص کے خلاف جو ہے وہ کینہ موجود ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی موقع پر اس کو کوئی نقصان پہنچا دوں میں.